हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अगर आप बढ़िया नहीं हो तो इस वीडियो को देखना, अगर आप पूरा एकदम बढ़िया हो जाओगे। मगर क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीसी बनाना सिखाऊंगा जिसे यूज करने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। Oh my God! इस सीसी को बनाने के लिए मैंने जितने भी PNG वगैरह यूज किया है, सबका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर देना। रुको जरा, सब्र करो। एक और बात, जो क्लिप मैं अपने वीडियो में एडिट करता हूँ उन सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल है, तो उस पे आपको जो है मिल जाएगा। तो आप जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो क्लिप अपने वीडियो में यूज करूँ वो सभी वीडियो क्लिप आपको मिलता रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलते हैं मुद्दे की बात में आते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैपकट एप्लीकेशन से एडवांस सीसी कैसे बनाए, जो काफी सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते बिना किसी टाइम वेस्ट किए छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। Start getting a reservation at Dorkin now, you